الحمد لله على جزيل نعمائه، والشكر له على ترادف آلائه. نحمد الله إقرارا بوحدانيته، ونشكره ابتغاء مرضاته، فقد جعل حمده مفتاحا لذكره، وجعل شكره سببا للمزيد من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد روى لنا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه حديثا جليلا عن نبينا الجليل صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. ومصداق هذا الحديث قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال العلماء: معنى من أحصاها من حفظها وأتقن حفظها وتدبر معانيها وآمن بها وعمل بمدلولها فيما لا يختص به سبحانه من تعظيم الله وتقديسه والاقتداء به والقيام بأوامره وترك نواهيه فله الجنة. فلو أحصاها ولكن لا يعمل بمقتضاها لا يحصل له هذا الفضل، فيكون الحفظ من الوسائل التي يتوصل بها إلى الغاية. وهذه الأسماء الحسنى هي الله، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ، المصور إلى آخرها، وهو الرشيد الصبور. هذه بعضها كما ورد في آخر سورة الحشر. عباد الله، إن من بين هذه الأسماء الحسنى لله تعالى اسما ينبغي لنا في هذا المقام أن نتدبر معناه ونعمل بمدلوله، وهو اسم الله الشكور، الذي ورد في القرآن 4 مرات، وورد أيضا بلفظ الشاكر مرتين. ومعنى هذا الاسم أيها الأفاضل كما قال السعدي: هو الذي يشكر القليل من العمل الخالص النقي النافع، ويعفو عن الكثير من الزلل، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، بل يضاعفه أضعافا مضاعفة بغير عدد ولا حساب. فإذا كان الله الغني عن العالمين الذي لا يسأل عما يفعل يشكر عباده على أعمالهم الحسنة ويذكرهم بها في من عنده ويباهي بهم، فلماذا لا نقتدي بفعله هذا الذي لم يرد ما يدل على أنه خاص به؟ فنشكر من قام بأعمال طيبة في الدين وفي أمور الدنيا، ونشكر من أحسن إلينا إحسانا، بل إن الله أمرنا بشكر المعروف أثناء الحديث عن الوالدين فقال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال حبر الأمة ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه كذلك في تفسير هذه الآية: فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل منه. فشكر المعروف عام في كل من صنع إليك معروفا. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقال أيضا: أشكر الناس لله أشكرهم للناس. وعن أنس رضي الله عنه قال المهاجرون: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله، ما رأينا قوما أحسن بذلا لكثير ولا أحسن مواساة في قليل منهم، ولقد كفونا المؤونة. قال صلى الله عليه وسلم: أليس تثنون عليهم به وتدعون لهم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك بذاك. عباد الله، خطبتنا اليوم خطبة الشكر وتقدير ودعاء. فمنذ شهر ديسمبر الماضي أعلنا عن استمرار أعمال بناء مسجدنا،
وحين ذاك أخبرنا عن بناء الطابق العلوي الثاني فقط وبناء سقفهم، لكن بفضل الله ثم باجتهادكم بنينا الطابق العلوي الثاني وأتبعنا الثالث. ولم يزل المسلمون رجالا ونساء كبارا وصغارا يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق هذا العمل النبيل، فكانوا ما بين من جاء بالمال نقدا ومن جاء بالإسمنت ومن جاء بالحصى ومن جاء بالمكينة، ومنهم من اجتهد وعمل بجسمه في أيام العمل، ومنهم من كان يأتي بالطعام والشراب يوم البناء. وفي الجمعة الماضية لما طلبنا من الإخوة أن يخرجوا لعمل بناء سقف الطابق العلوي الثالث في يوم الأحد الماضي استجابوا بكثرة، فمنهم من جاء من مسجد السنة في باكونغو، ومنهم من جاء من مسجد قباء في ترومارتي، ومنهم من جاء من ميكالو يتقدمهم الشيخ الإمام با حفظه الله، وكثير غير هؤلاء لا نعلمهم ولكن الله يعلمهم. فلكثرة الإخوة الآمرين كانوا يتجاذبون عربات اليد والمجارف ويأخذها بعض من بعض بقوة في ضحك وأخوة، أناس من جنسيات مختلفة وقبائل شتى جمعهم حب الله وحب رسوله، فيحق لنا أن نشكرهم وندعو الله لهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نسأل الله أن يجزينا جميعا خيرا ويخلف لنا كل ما بذلنا ويضاعف لنا الحسنات ويرزقنا به عمرا طويلا وصحة مباركة. أيها المؤمنون، إن بناء السقف الطابق العلوي الثالث لا يعني انتهاء العمل، فقد بقي أعمال الإنهاء، وكل من له علم بالبناء يعرف أن أعمال الإنهاء فيه تكلف كثير. Louange à Allah pour ses grâces abondantes. Tous les remerciements appartiennent à Allah pour l'alternance de ses grâces et de ses faveurs qu'il nous fait. Nous remercions Allah et nous le louons pour montrer, pour certifier son unicité. Nous remercions Allah en cherchant son agrément. C'est Allah qui a fait de sa louange la clé de son invocation. Et il a fait son remerciement un moyen pour accroître les bienfaits sur nous. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Serviteur d'Allah, le grand compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira, nous rapporte un grand hadith venant de notre noble et grand prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant: Allah exalté à 99 noms, 100 moins 1. Celui qui mémorise ces 99 noms entrera dans le paradis. Et ce hadith vient comme commentaire, comme appui du verset dans le Coran. Allah dit: c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-les par ces noms. Les savants disent que dans le hadith du prophète, lorsqu'il dit celui qui mémorise ces 99 noms, ça ne veut pas dire seulement mémoriser dans la tête et c'est fini. Non, c'est de mémoriser, bien mémoriser surtout. Non seulement tu mémorises, quand tu médites sur le sens, Allah est pardonné, moi aussi je vais être pardonné. Allah remercie, moi aussi je vais remercier. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire. Mémoriser, c'est un moyen pour atteindre le but, mais ce n'est pas le but. Et ces noms d'Allah, les 99, il y a Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, jusqu'à la fin. Il y a deux derniers noms, Ar-Rashid, As-Sabour. Et ces noms-là sont dans le Coran, surtout dans la fin de Surat Al-Hashr. Fidèle serviteur d'Allah, parmi les 99 noms d'Allah, il y a un nom
En ce moment, dans ce sermon, nous devons méditer sur le sens de ce nom d'Allah et mettre en application la signification de ce nom. C'est le nom Ash-Shakur, qui veut dire celui qui remercie, celui qui n'est pas ingrat. Auprès de lui, auprès des anges, il dit telle personne ont posé telle bonne action. Allah même se vante devant les anges. Il dit aux anges, c'est vous qui avez dit que de ne pas créer les humains, car ils vont venir commettre le mal sur la terre. Mais voilà ceux-là qui sont en train de faire le bien. Allah même se vante avec toi. Si Allah le Tout-Puissant fait cela, pourquoi nous autres, on ne va pas remercier ceux qui posent les bonnes actions? Les bonnes actions dans la religion, les bonnes actions même dans les affaires de ce monde. Pourquoi ne pas remercier celui qui te fait du bien? Et surtout que Allah lui-même nous a ordonné de remercier celui qui te fait du bien. En parlant des géniteurs, des deux parents. Lorsque dans le Coran, Allah nous dit, nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sévrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Allah dit d'être reconnaissant envers les parents. Vers moi est la destination. Ibn Abbas radiallahu anhu nous dit, concernant le commentaire de ce verset, celui qui remercie Allah, mais qui ne remercie pas les parents, celui qui est reconnaissant envers Allah, il n'est pas reconnaissant envers ses parents, Allah n'accepte pas. Ce verset parle précisément des parents, mais dans son sens large, Allah parle de tout celui qui ne reconnaît pas le bienfait de l'autrui. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui ne peut pas être reconnaissant envers les gens, celui qui ne peut pas remercier les gens, il ne pourra jamais remercier Allah. Anas radiallahu anhu nous dit que les Mekwa, les Muhajirs, ceux qui ont quitté la Mecque pour aller à Médine avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus voir le prophète, ils disent, Wallahi, le prophète, les Médinois ont pris toutes les récompenses. Ils nous ont fait tous les biens. Ils nous ont privés de toute charge. Nous, on a de la peine, on a honte. Quelle est l'action maintenant que nous allons poser? Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que lorsqu'ils font les biens là, vous ne les remerciez pas? Vous ne faites pas des doigts pour eux? Ils disent oui. Le prophète dit, c'est votre action aussi. C'est une manière aussi de les égaler. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Fidèles serviteurs d'Allah, notre sermon d'aujourd'hui, c'est un sermon de remerciement, de reconnaissance des efforts fournis par les musulmans et de faire dua pour eux. Depuis le mois de décembre passé, nous avons annoncé ici que nous allons continuer les travaux de la mosquée. Il s'agit de continuer avec la construction du 2e niveau. Et en ce moment, c'est seulement le 2e niveau que nous avions l'intention de faire. Mais par la grâce d'Allah, ensuite, l'effort fourni par les musulmans, nous ne nous sommes pas arrêtés au 2e niveau. On a terminé même avec le 3e niveau. Et les musulmans n'ont cessé, femmes comme hommes, enfants comme grands, tout le monde a fourni les efforts pour pouvoir bâtir ce travail noble. Il y en a qui ont envoyé de l'argent en espèces, l'argent liquide. D'autres ont envoyé des ciments, des graviers. Il y en a même qui ont donné des machines pour faire le travail. Et autre chose, il y en a qui sont venus physiquement. Ils ont donné, ils sont venus. Il y en a qui n'ont pas eu à donner, mais ils sont venus physiquement, ils ont travaillé. Lorsqu'on coulait les dalles, d'autres ont apporté de la nourriture, de l'eau à boire.
Le vendredi passé, ici, nous avons demandé aux fidèles de sortir le dimanche pour couler la dalle du 3e niveau. Il faut voir comment les musulmans ont répondu favorablement. Ils sont sortis massivement. Il y en a qui sont venus de la mosquée Souna de la Riba Congo, d'autres qui sont venus de la mosquée Kouba, des Trois Martyrs. Il y en a qui sont venus de Mikalou. Et en avant, c'est l'imam même, Imam Ba qui était devant eux. Il y a des frères qui sont venus de part où nous, on ne connaît même pas. C'est Allah seul qui connaît. Tellement qu'il y avait des frères, tellement que les gens travaillaient, il y avait beaucoup de monde. Fraternité. Qu'est-ce que nous pouvons dire à part les remercier et faire du doigt pour eux?